Praise the Lord. Hallelujah. Aji kiman chun edu amila channel di saya ase apni khan sob ke sor laga morom salam edu janai di ase aji do ami khan sob pra iki logodi mon milai kena parthana kuri logle karne edu message kan loi kena ai ase sor pra ami khan ke awas ekta ami khan ke pathai ase edu prayer point khan moi ekta ekta koi kena jabo edu akite ami bible ekta inika kuribo Proverbs chapter 3 5 to 6 Trust in the Lord with all your heart and shall direct your bets in the way kinase etu bible li purbo aro moi bible chapter bra etu verse bra moi etu translate kuri kina nokobo apni khan bra phal bra puchi kina ase prayer point number 1 di ami ko bole mon hwa do etu prithibidi matti bra pon kuri kina moribo inika kwa do 2 hafta nishina ja ase etu nimiti প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে হলিবি হাতাব নাপাৰি এটো তো কি হলিবি আমি খান লক কৰিবলৈ আছে কৈ কিনা এটো পৰা হাতাবলৈ আমি খান মন দি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবি এনেকা কৈ কিনা আছে এটো পৰা দুখ দিগদাৰ দি থকা হাজিৰা কৰা মানুহ খান তো দিন ভাল আছে বিয়া আছে একো নাজানি কুটি হলিবি যাই কিনা কামটো কৰিবলৈ ওলাই ৰাস্তা কৰা হলিবি আৰু কয়লা লোৱা খান হলিবি নহলে এনে নদী দি কাম gisam gisam kura itu kan ini kan mati berapun kuri kena pani beralui jabuli laka itu duk diktar ekta thaki ase itu ekjon hi nohoi holibi mano group ekta ini ka lok kuribole ase itu bra ami kan sob itu hatai dibi koi kena point di itu number 1 di itu lobo aro ekta raja kobo ami kan do any leadership phal ekta itu ami khan laga kotha di lungi ong inika koi etu raja khan leadership phal jaga di thaka etu chair di phal thaka etu khan hata bole ase khita bole ase neboget nezar etu king nishina khita bole ase inika ko ase etu pra tai khan kon leadership khan inika nichor laga office nichor laga bera rakhi kina khita bole ase etu kotha to phal kotha nohoi etu karni neboget nezar ging laga history to ami khan sob ra jani kena ase etu tai do kothani hoa karni aro isor laga kotha na mana karni tai do tai laga kingdom bra tai hatai dise aro tai guru laga group di jongkol di iki logodi phat khai kena thaka ama khan etu kissa do jani kena ase etu nishina ami hatai khitai di ase enika koise etu ging ekta do raja ekta do ami etu khitai di ase enika ko ase etu karni ami khan bra khitai dia to ama khan প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা আমি খান পৰা তাই লগতে কনফেছ কৰি কিনা তাই ওচৰতে মন ঘূৰাই কিনা তাইকে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা আহিছে ক'লে তো তাইৰ পৰা আৰু এইটো ৱাপাছ পাবলৈ লগা চান্স একটা আছে এইটো হাতাই দি আছে খিতাই দি আছে কোৱাটো আৰু থাৰ্ড ডে 3 পইণ্ট ডে এইটো আৰু একটা লিডাৰশ্বিপ ভাল একটা দ তাই লগা বেৰা পৰা তাই খাস একটা ৰুট পৰা লৈ কিনা ফিলাই দিয়া নিচিনা এইটো উঠাই দি আছে এইটো উঠাই কেনা ফিলাই দি আছে এনেকুৱা কোৱা আছে এইটো তো উঠাই কেনা ফিলাই দিয়া এইটো তো ৱাপাছ আনিবলৈ নাপাৰিব এইটো তো মৰিবলৈ লগা এইটো আৱাজ একটা আছে এইটো পৰা 3 পইণ্ট দি একটাতো খিতাই দি আছে নেবগেট নেজাৰ কিং নিচিনা খিতাই দি আছে এনেকুৱা কৈ দি আছে ছেকেণ্ড raja ekta do tai inga root pra ulai kena philai ase inika koi etu mukhan kotha bra to phidik pa inika koi etu kile mane etu etia to wapas lakabole na pari kina na ina ulai kena philai dia logoti koi etu raja laga bera ekta uthai kena philai ase inika ko ase etu pra heart feel hoi jabo pare noile to stroke hoi kena moribo pare noile homai kena nu uthia laga hobo pare noile accident kori kena moribo pare etu pra etu lok nokore bole ami khan sob pra etu naka leadership karni ami khan প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু 4 পইণ্ট দি এছ'চিয়েশ্যন একটা laga ভিতৰ দি থকা চাৰ্চ একটা do দুইটা তিনটা এনেকা ভাগ কৰিবলৈ আছে এনেকা কৈছে এইটো ভাঙি কিনা দুইটা তিনটা এনেকা ভাগ কৰিবলৈ আছে এনেকা কৈছে এইটোতো ভাল কথা নহয় এইটো ভাঙা ভাঙি মন নিমিলা লগা একটা ওলাবলৈ আছে এইটো বি হ'বলৈ নিদিবি কৈ কিনা আমি খান প্ৰে কৰিব আৰু পাছখান তাখান 5 জন মানুহ লগা পাহাৰী এইটো আউট অফ
Nagaland India iniga pahari thaka khan takham pansjun do manu laga hati manu laga jaga di bishi tok diktar thaka etu thiki ase etu takhan mundok di thaka etu dikai di ase etu khan karne tai laga service karni mundok asna ki noile takhan laga sadini aro takhan laga malik khan majoti tok pai asna ki etu khan himidi ami parthana kurise hoilebi etu bi ami khan pra parthana kurobo aro number 60 pahari jaigena thaka etu night club inika kwa jaka de apni khan na jabi tadi danger duk diktar ekta ase isor khushi napa isor khali dia isor bra khung utia laga ekta lok korbole ase etu bra chukri khan hoilebi chukra khan hoilebi etu night club de na jabi de koigena etu awas bi apni khan logati janai di ase kiman jun alak jaga di jaigena ase etu khan nimidi ami khan bra etu message to pungchai dibo aro ami khan kiman kitia phone kuri kena parthana kurobo etu time de takhan ke etu bi samjai kena parthana kuri dibo etu bia diktar ekta mura kanta etu ekta lok kurbole ase etu night club de ja khan etu karne ami khan bra etu bi pungchai dibo aro chukra khan takhan panch jon to depression di jai kena ase etu khan to kinaka ase koile to takhan prayer home di jai kena isor logoti bishi phal bra parthana kuri kena etu prayer center di thaka khan bra kiman din fasting kuribi koi etu sob mani kena jaise hoilebi takhan laga rasta thik noa karne etu bible chapter moi idia pura etu bi dise etu puri kena etu koi dibi ko karne moi etu Proverbs chapter 3 5 to 6 etu ami puri kena thikai dise etu bra apni khan sob bra first di isor laga kingdom etu bisaribi etu bichidi apni khan ki lagi ase etu sob to apni khan ke blessing kuribo enika koi kena thaka Matthew chapter 6:33 di koa etu bi ase etu nishina apni khan laga mon di itia pa nai koi kena mon tok di depression di jai kena na thakibe saitan bra kam kuribole ase etu bra apni khan rukhi bole patient kuribole isor ke aro bi na rukhi kena parthana kuribi de koi kena moi etu janai di ase aro ami khan laga life di ki lok kuribole ase etu koi dia time di ami khan parthana kuri di aro parthana kuri kena ami khan ke lok kuribole thaka etu sob to hatai jai ami khan naka manu logodi etu lightning thunder bra manu murai bole ase enika etu hatai dibi koi kena kwa time di ami khan bi parthana kuri thakibo bhabi ase ami khan bi parthana kurise moi bi hotai etu nimdi parthana kuri ase manu laga jaga di enika mura unia time di ami khan ke lok kuribole thaka etu hatai jaise koi kena ami bishi isor ke things dikena thaki etu bra isor bra ami khan ke lok kuri dibole mon na thaka karni kisam message to prayer point khan do ami khan ke dia ase etu naka manu bishi morum ase etu karni ami khan bisasi manu khan etu parthana bra hi ami khan hatai dibode koi kena ami message khata etu prayer point khan ami khan logode samjai dia ase kiman chun bra hunise ami khan sob bra khang phari loi kena parthana di koi dibo aro ekjon logode group di share kuri kena etu parthana to loi dibi de koi kena etu janai di ase kon bra lok kuribole ase ki jani koi kena apni khan ini simple di hi ini eko hisab na kuri kena rakhi dibo aro nijor laga family di etu lok kuribo etu karni ami khan sob bra etu parthana kuribo ekdin phini ekjon logode isor bra sabna ekta inika dikai dise tai isor laga kam kura manu ekta ase hoilebi parthana kura time di tai etu khotam nokuri kena mori jaise enika koi kena nam thuri kena etu koi dia karni mokhan etu hatai dibi enika parthana kura khotam noi kena moribole thakile church di khara kuri kena moribole thakile isor apni bra hatai dibi koi kena ami khan bra etu nam thuri kena koi karni moi khan etu nimdi parthana kurise to bhabna na thaka ekjon ama logodi lok kuria ami khan huni paise etu nishina ami khan laga life di ja time di hobona khara kuri kena thaka time di hobona na kon nimidi ko ase enika ama khan bhabna na thaka time di ami khan laga family di lok kuribole ase etu na jani etu karni ami khan sob laga bacha khan pahari ase aro ami khan laga jati alak de leadership khan to thaki ase etu bra apni leadership etu government laga noile any posti laga de civil laga society di apni leadership ekta asena ki etu bi isor bra hi apni choose kura ase isor ne jani kena isor bra khusa utibo nishina apni laga life to na thakibi etu karni apni khan sob
এইটো মেছেজ শুনিয়া টাইম দি খাং ভাৰি লৈ কেনা ঈশ্বৰৰ লগত দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব দে কৈ কেনা মই এইটো মেছেজ জানাই দি আছে কিমান জোন পৰা শুনিছে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি খান চব লগা প্ৰাৰ্থনা শুনিব ঈশ্বৰৰ পৰা আমি খান চবকে আছেছ কৰিব কৈ কেনা এইটো জানাই দি আছে থেংক ইউ নেক্সট উইক যদি আমি খান লগ কৰিব প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা ৰখি থাকিব